baden ke dina ni mo ba men sini wati natin kana me dunya fambe ana barka blani fama ji fulanya ni mena na mena radio joliba ka kankan yan fana min fana na mena radio milo fana ka ana barka blani fama ji fulanya barmalu kan la kala ka foko amba ku kalaman masro yukama ekalon afula ambra kando ka foko jime bola manon nenka wule sumani ka tilwule ka mayni kalika kuma ba mo CTC kono kenema kana dena worobi anka kana bo na ye karfamru akalla dema president ka frapa des Dr Ousmane Kaba kabe mun kuma yukuma ka fa nyama ana lihlal do teleflan do anye kuma shaman bale mena ka ben ani FNDC telalma andina kuma wulkan ka ben jamna sifaril funan ma andina kuma obekan docteur Inura ma Inura tamadle ifa koli ma ikaba ijafunuka ma teleflan no docteur amalon ka fo menkeni parce que a fonya brasia nya su badama na ye kalatalal li o ya ma ka fonya su badama abra fanya ka fo ko ini FNDC mol te bembaro anya fe ya fanya atemini nyama anya gire ma kansa la ni kale obradianye ikalo komeno bete kunya la nyaklema oui beta nya la wati klem la voilà ikalo ambe kambulu di nyoma kadon de krumeno nanka to la ko FNDC de kru kunyu matrola panya njija ko sharia kuda mesito kankana son constitution kuda we don jamana kono oui kamasron afone ne ko mansa MBC ko e la mele ba santan ka ile ne baro kono la bo la gina troda konte telero kojua kosobe vie mentran kuna menna kojua asira ere do a jankroto atunte se foi que la fo son groupe mentra da sa luka jamana kal saudi ouais afora wato la ko kude voilà kude ko na ne wati la ambe kambla nyonko ka konte ko kele wati ola ani professeur Alpha Konde ele ko le fasina jamana bela tola ko so male fana nane santan setmala men ale fana briwolo kama ben kana kala saria men kan kama be ma ko membisi ale men sineni nkate na bola ko kufoni atura en kudai amrado kudai ro bon o ba ke jamna ko no telembali abraban tu afo braban donc ambe kambulo di nyoma oleron ko no anyo ko lalo an kana so bon kle ici jamna kuna kile te bola ine de ko ye jola le jamna ma di jamna tro ko ju atian le don oli donc anyo si fadi le ro maintenant na de krume odi ala dalen wole kun kama akun wole di mo klen kene si kudai mais amma fo président kura bakesi la élection bakekela parti men wato akul kato nyame mosimo fo ani mosima benka mais pades nane munkama pades la danale koka parti là-dedans ka jamana masaya sodon bon etete jamana yele mana foni masaya sodon la donc an nane masayini yale ka masayini bo la ginebra ke jamana mendi ala ka fembe dama mais anya gbanene kudai ko jamana den di sera benanya man kan an nane o hakiledi so donc a fo maintenant muloro ko ni ala sonama ko padas di ke candidat di matomoni men na to masaya matomoni men na to padas di doro ni ala sonama na parti militant bebe nauma nko le lase nyini kali doro no wo force a wole mamo siamanto sido imbulo kini mol mato sido ambulo mramol mato sido ba be taka be tawunu kanka ba ni kama fina ro ka fo ko alla modore o ka makankron fo gbara ila militant siamana kankan ya na ye seku kundunodi ko ba ni kama fina ile krani
iloni duya kabe bolo ka fɔ ko ni mɔ wo ye tantani kɛ ɲɔna ɲaw ma i ka o kɛra ta ko badi mo shaman kɔni k'o fɔ o miiriya rɔ yalasa ko ye ɲa jo ma o rɔbutu an yɔrɔ man dɔn de n ka lɔn denmisɛn n'o di a ma ko bɛɛ ɲa lɔ e ka lɔn ale y'a dabila la ko dɔ ten après ale yɛrɛ nana yafadeli kɛ parce que a ka lɔn a ka kuma min fɔ kuma fɔ ta tɛ an ma bila FNDC rɔ k'an y'an bila mɔ kɔ an ma bila FNDC rɔ ko an ye ko wɛrɛ kɛla an ye parti ko kɛla bon i ka lɔn FNDC nin parti y'a dɔn société civile y'a dɔn ONG y'a dɔn i ka lɔn baara kelen tɛ o di mais an bɛ bɛnɛ sariya sɔsɔ kɛlɛ de ma mais an dan n'o di an ma bɛn ko wɛrɛ ma mais ni kama fana docteur k'a fɔ ko a y'a bɛɛ gosila kɔlɔman kelen na yɔrɔ de société civile ba artiste ba olu ka mɛn ma a yɛrɛ tɛra fɔlɔ da la ba an ni yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye yen waati bɛɛ ko élection tɛ bɔla constitution ko tɛ ma falina ka bɛɛ gosi kɔlɔman kelen na yɔrɔ yalasa ba ni kama fana hali kɔn na ili kama n'o yɛrɛ fana ka sɛnbɔ a kɔrɔ yalasa ile yɛrɛ fana ma i yɛrɛ to la i bolo o dɔ ɲasu o ma non kelen tɛ i ka lɔn élection tɔmɔni fila le kɛnɛ k'a basan olu n'a bɛɛ mɔni ɲakɛla tɔmɔni fɔlɔ tɛra mɛre di député la si tɔmɔni filanan tɛra mɛre di ka sariya kura bila jamana kunna i ka lɔn tɔmɔni fila le di kelen tɛ a mɔrɔmɔrɔ mɛn kana ɲɔgɔn ma sa olu n'a ko bɛɛ ɲakɛla Ibrahim ye wa bon tɔmɔni su kelen t'o li an na sawudenu an ka mɛn man ko député o lasi o y'a ta fan sariya kura min kan ka si jamana kunna o y'a ta fan bon an n'o tɛ sariya kura o le kɛlɛla bon ko kɛta tɛ a kɛra diyagoya la mɛ n k'a fɔ ɲinanka kɔ man di jamana la kɔ man di masakɛ yɛrɛ la an y'o le fɔ maintenant tɔmɔni mɛn natɔ ko président nasi o n'o tɛ sira kelen na a n'a tɛ sira kelen na bi a n'a tɛ sira kelen na sini kɔni sa bɛɛ ni hakili le bon dolo donna i ka lɔn ja b'a la bɔn bɛɛ ni hakili le tɛ na la bɛɛ ɲa dɔn bon dolu ɲɛna ko komi an bɛɛ bɔra bɔ FNDC rɔ an ka kan ka sariya kɛlɛ an bɛnnen o le ma mais a ye dolu fana kun dɔ a y'alu kun de dɔn an m'a fɔ ten a y'alu kun de dɔn ko n'a nana ten k'an kɛtɔ dolu le malo la k'olu ma dɛmɛ k'olu kɛ mansa di voilà a la FNDC kelen ye FNDC kelen kɔnɔ jɔ voilà dolu y'a dɔn olu la mɔlu ɲɛna ko an nana ne ko k'olu ma minimini k'olu ma dɛmɛ olu kɛ mansa di voilà Ibrahim e ka lɔn i la lamɛnna mɔgɔ caman ni lamɛnna kankan ya waati naani sigiri ba mɔlu yɛrɛ fana tɛmɛra nin kuma fɔ ɲasu bɛɛ ma k'a ye ma lɔ i wara ye ɲamma nin fɔ ɲa fana bɛnna bali FNDC dilan ka FNDC kɔnɔ ne k'a fɔ k'ala tɛ bɛɛ ɲɛna i bɛ o caman fɔ kelen n b'a kɛ n na masaya ɲini na Lajinɛ PADES b'a ka la masaya ɲini na PADES to sara la FNDC mɔ la a t'a sara Dɛkurubɛrɛ la bon sila kelen tɛ n'o diyara mɛn ɲɛ o le n'o ma diya mɛn ɲɛ i kunko de bolo o di an tɛ se masaya ɲini na k'an bila mɔgɔ kɔ ka masaya ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma yɛlɛman kan n'o di komi bɛɛ man lɔn n'o tɛ ni mɔ mɛn ka ne lɔn ko ne ye n ta ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ a la masaya ɲini na anu ma k'i t'i yɛrɛ kalama le kalau ila militant bad na me adila soa okay ka be ni FMDC la kunya ma docteur Ibra anyigila ka fo kalle afa ka boli dabna karo botola na e mois de juillet yala saydi tra robe tana tra da mo bradila am benne mun kan anye nyoyela an ka fo kan na masanyini dokini dabla dota masanyini no Yese yoronima. Bon, ambra mo chama ne kunye krikala ka fo Albra Bla Usman Kabani ko e tolle madamena.
anu mrafo anna dekuru maladan ka amaladan ko do ma de me la masanyi na be itale nyina itafa fo be laula be den kana yaoma okay o kuma folodi efente se jira la kele mendi sariya kuda kana si jamna kuna men na ke mansa ke memba si idi to kudai idi kodo komo to se fu nyala ko le masale di folo son grupu men yala mini lodi wulle jamna na fulo beta kan ka kal saudi FNDC kele wolidi docteur ile ko tan odi miri agbere fana do ila FNDC sura weito odi de wol ko le ko fo ayere ube ay suya ba nere e kalon ka fo ko ana ile wati be ko kon klon aha ko do e saba ko do kolomanti kono ile miri alo de medule we mirato odi de e kalo be sauli yere miriado ne kan ben kanema ne kan te mo miriama kansa memba jele ya do blai kuno ke ni jonkele toro wala ba eni mo te kele la orode me ne banti amba be mema ole sa obadi anna FNDC ambene mema ko mansa memba si kana temi santankan anyo kelele la FNDC do maintenant menketo sini mansa di beila mansa nyini menkela do date do taro okay o kusi rete mo la mendi ne Usman Kabama inka muna ya fola kia fe kake masadi muna te lanka o kusi tite jamana nkona ali ba la tuntu alu hakire mo la ali ba o la tuntu o teno fola Ibrahim mais la kobla de mentali rekalama ulle o bla la li rekuno ka kele ke ola ouais anamba mo mentene anurero ulfuna hakli oledi ya kwal nya fru maltela la kola ogbe ni me wo fra la willa ma wa beben ta fe mo ebo ambra modo ambra mo fe mbi kuna bo willa fla no we to men ni ko kamol hakli suya sadi tal klempe ma mo sikana ban na grupu noko mo sikana ba ambra modo kaba ko paleni wala propagande le fanaye ya woledi ba amra mo man ka membi kuna bo bru alokan membi kuna bo bri alokan ala fo obrake to men na jondi o bele ibramo goyanye comme ça na lutte lo me ambe brase ya le jonyaro wole ogbeni araba de no mo klente to la men na kliya to la ma wole ala utala donc iba se rodoro yimi ki ko fana rabe ogbeni ni mo membore le ko kilo be kunte adigbele akodi gbele donc anyo le kani kunte le te doguredi mo memba bano ko to tien ko blane mon ko kagbe abenye ole kanamra kasro ti ataro bi ti ataro sini okay comme il baque politique la ben million on lui tourne les maintenant ouais donc ni moment kanelo on ka le connaître mla moko 4 te mo le ne ko ne te se mla la ko le mla ne ko o koni o te ne bol main ka on ka le connaître mla la luko alu le bla ne ko okay donc nika kunya be ma fana robutu akondon kse badu no yela sa mois de juillet alla funkunu min kata itretaro be itana tredaro mois de juillet men keto Ibrahim sisi na ambele yo fola ambele benoma ko anda fon kam ma ben sariya kudama kele amma so mo kele si jamna kuna kudai kiya gbe ole di anyo le fana kele la oni masa kele kon te kele ni okay maintenant an ka la kan fana jamana yo membi jankruban ni jamana nkono donc amba ke koko kala anye jankro to amriala an kana dina na bonya do ma jankro to isiaya wudo nan ku ke amra moda kulo yake so fanyo fana la ankundo an kon ni nyin kalike ati gouvernement main ka anya fe kabo karo na to telekono no
le gouvernement qui sont andi bon mais andi mettre tout mol ni nyonte jankoro kana se molma le gouvernement mi son fana parce que en quand même ko chose couvre-feu attendez voilà actuellement ça y a mais comme kana soulignon no mol kana bo jama kana bo distanciation sociale sociale le gouvernement mi son fana samina watana make men fola ando fo mais kon kala mo wul basan bale ko lomba wati ba mbele kala tamaroy dule woliye jamba mina dule fana dulo mina ko lo docteur ko lonke ira de cru là dans ite mo chama ne là do gane okay ira de cru là bla idi mo sebeye idi mo kroye ouais idi mo rakoloye idi sebena moye okay ikamewa gane de bien de cru ba eteni mais même vraiment alu men ko alu fo gbedo anyin ne ko almankan ka temi yoro men fana alu traité ante temna ninkan ala willa olema okay mansake jamana kantini jamana ti na ikroke alfa kondedi woka kana bowlo na ye ambassadeur menka suma falinke États-Unis ka foko ala saya ka le dimibale sabu muna ka tambra afonye ko kawa ayen dibikro saldisi sila kelendi swandile min ka kan ka ke sa ay bedi terado pades ka ko ye nya joma tuyale mo sebe le bane on dit American ambassadeur mentraya atre wala bolan siama ma ali ni men yen civila Twitter lo on kan fla photo ye anan très discuter la kuma siama oui donc ala mala le generala amin Allah ala mala ya farama non donc président ka kuma men fo la ko do tiale sebe le tra américain ka audition okay nsonoma ana main kalifana ba bekalon ka foko dinanye molidi na fora ka foko kaba anye bekulo bi mansake kanjila ka do ka foko jamana kono fanfelal yokomi kankan ya bate ya mbero bekalon ka foko slamaya capital yani di ko misiril dak kan kalaka ani tobu muril la saldia tobu karo tele moan ani flana e mois de juin ijafunun ka eko ko e nyajuma ala man be tankala jankroju ne matum amin Allah ikalo jankroju komen yado gouvernement côté opposition côté pouvoir côté opposition côté ba o araba de beleko donc kumal baké fola anye politique ne boro feu a fomen kene ko misri dabra tout église lu dabra tout ulauline arabade ni tankalema afrafra ko be maski do nuni dala bo jankro ni daji le fe ba ke kuma la daji fitini même mola ni mota yela jankro yo le foyon fe ka bon moma ka se moma ole ka te maski do na dani nuna ole ka ka afra ko ka robertu ko di jankro fanka e do ya kan dondoni afanka e do ya kan donc a fona olero kanye jamana la bla dondoni molu barak damna doni molu fana e ko se misrilla konna kera ne di men faro ani misrilla kara mol kana bosinyona anye anna araba den flatela o anye wala anye die roma anye masifna do anu nandala ko sa jankro kini kosi jankro la kosi le gbele mama ouais mais anna frafin jamana fenfen konini prete la jinema nyagbato jamana do idi araba den siamanye alu bara men kala so madala ole dum to wafe donc na fera kul kana bonya susuma e kala ko bragbele so voilà donc mesure fenfen ta la gouvernement et fenfen fola le compte hakila jankro ko tafan o kan
problem site ambe kane kambolo la nyon kan anye donc lendi ka bo lendi kana jamana la tanka jangro juni ma. Okay. Mani kalifana me ambulo ika idia ke Amadou Damaro ika lo wole président di assemblée président ba alla brabado kan kake Autriche nimbrake ko badi bo muso me yo kokuna Amadou Damaro ko aibra le invité kay frère soubere ko kan ka watre brabando bo muso fana braba ka pataki sebe abraman sanoma ka fokono ko Amadou Damaro ma invité bi kama invité sini konna kunusuro Amadou Damaro ka pataki sebe oro kala wa muso nima ka foko aye freke ka kulankene maya padesko ko nya juma ba politiki le akube msema Ikalo nka fo ya ana kumaro ngo constitution saria bakuda mentane ni ngo sawa bate ngo jamana tonyale benkani ne ki element telembalia kumale fanaye bon akara dia gbala nka fo franco na akara akeballe tunka sa kenendi ngo kodo flyala alkoko mun ko kodo folo emendi jamana be nyona de la dekru men no la jine total ko fen kroni la jine mango ya tole la de chamandi ke anna masakere moli retena kilawo ko ibranya yawa o eklendi ngo flana tobuli frafin de menan na flo menna ha faida la jine tadi doyaro ali jankuru bani be meni men yedia kalama uluka e ko tobu jamanal ka frafin so chama mademe mais la jine ma feso o be kenen wote ne kofe ba wote make akenyama ole na kala assemblée meni bien fankle simiso assemblée nationale nino CEDEAO misado Union africaine misado Union européenne misado France ni Amérique mise ici alors 4 ans na France jamana menya na minna note kamo invité bansanki wala de dia ibo e kala ri italo ko kolomane noro donc c'est pas normal maibra mangoya damna leni mangoya me la jine kan men na to lalan kan fana damna leni adi se rodo do ala tiso ko la jine nyamo do avion kono ko atobula ibranya yawa donc oda kala nye tiling amba ke ko kala nya ni tilinge an kana jo jamna kono denma ka koke men ni fesi le la masala ka fesi jamna fana harjela anyo le roni badama men sini wati natin kana me senke fra na kartila mini fana karfamura wati na kana me almanyina alma filal tulungal dinkel la na ye mandin kuna rendem badi mene kabadal la wati fana na mene quartier kelenkele bela quartier le kankan ya na barkabla ni fama ji fulalnya min do ne la mena dunya fambe ba amerique ba continent lulu be ana barkabla ni fama ji fulalnya anna barok folomalo di ani dr Ousmane Kaba andina flana ta kadai masizem fana kume ana jamana kono ko foka bo alnika ba wati ba illa fula ko ka wole ana barkabla ni famaji fulalnya d'accord badke dinen ani moba almanyina almafli aytul walon tra na baro folomal lawdi mba nya flana le kan wati natina e dr Ousmane Kaba président Kafra Pades la docteur Ibra Fanyana déjà Kavoko sans santé Touloba alkakan 4 bado na ye élection présidentielle di watin nate ba illa militant dule jalakro village la fambe ulgo aha ay bulumalani mumma Pades bulumalan mumma 4 ndo yala sa Ibra bulla ben sujmana sujmanke ela kuma bradianya ikalo sa sabale ni anye Pades la sila la jine suneni soba bela la jine jamana préfecture bisabani sabame la jine Pades ya préfecture bela sous préfecture cheme sabani kome la jine Pades sina bela kadam na kokoji jamana nimba futaba foreba 4 tegbe kan jamana ma anya suneni soba bela ole kake amma élection chairman of Roba wara élection communale le no maire la si menkra aruka
jamfa kan na gbe kan jamana kan ko juya mais o man bali an ka mo bise ni mo ko so mo bise ni mo fla parce que paraître la jamana européen donc entre la Swahili no ka anna mo fense terrain kan ka be kono radia alia lokalu bara mena ko bara fute donc anyan kana bo ka fokele ko ki ba election no mankan ka kana paradis election e kelale ko parti wa parti re la dan kunye muni ka sere election no kama sayin congrès parti ko la opo ante parti la dana ko ka ke ministre dile le ka ministre dile parti temulo anje parti le la dana kake jamana mansadi ko saidi jamana maelema nyababa me na jamana nkono ko maelema ne la fola lumbe ko la jine kabako jamana badi dio pembe ya fwa ya ne ya ji sanji na la kunyuma seni ya o bela denen jamana kono kabanka jamana kenya bato jamana badi takon na fili la okan kabanka datu kuma elemana iba la jine kaya amma here fon lonkle mais kodo lo fanala ouais kodo jumala anyan jija sine mo nyene ma men ni se jamana la bola kof o anyul blanye femutu anyan nya bo kutoldo men ni se jamana kodo anyo swani nanko swani se bedi resro an santane ni sila tamulo ji tamulo fu tamulo anyan bulu jara kokelo mo ikalo kuma elema lodi kuma elema ledi fu te abesi nyaba kankan yɛrɛ kuranko bara dɔ tɔsi waati nata an tele sabale ta ma kuran sɔrɔ senke fura yan mais an dina kuma o kan docteur yɔrɔ ne o senke fura kelen tɛ de i ka jɔ senke fura kalma de mais ne la quartier lo kurante kankan kurante lajinɛ yɔrɔ si yɛrɛ katre tɛ bɛka jamana ni forêt foyi le tɛ olo n k'a fɔ yan nko machine kuruma doni wadi ambramol kalma nene atena bena kufla machine wulu machine kodol le tala ko aldi killing la karbura men ka kan ka kol kono taji men ka kan ka kal kono abra ke da wuslali voilà donc a fole ron ku ka barrage la dambra o le di kuran ko nyana bo ka barrage la dambra ka barrage la dam forela mais o makeo an ka fo mansake me wara barrage bla pita ko juta pita barrage ko di me kuran pita kal bloco do ma o barrage le loka tele flan non groti ole fo barrage le loka pita goudron e la kan labe o be kan o be la general di mais samba prembe bulu la li kunte malalo nyanda jadoni skyan na brasne anye frana telephone na okay teleflando ni kama fene ka fo kandina kuma la kandali ko fananka an ka mema to bugando ko insécurité bi anyoro mandoni bi lagine ka bisi akanka hami akunde kujuya bom na ye men class rasil bulu aka deni mo sabafu alabe masakere ka fo ko terele no wodi ka fra labela bela fana bom odu sagbe lokun temene bom ka mo flafu akunna sini docteur Faya lansana milimono reka o mafana ko eta fana ne wotere yala o korole ni kama fana ali kankan yambi ko min tun tekela o kala le yambi tilegbaro kwa murfalo molla ka lawudil ta fambe ile ko enya juma pades president non e ka lo me obla la jamna ko no ko klimpe me ala o le kula tombali adi e ka lo so su kasia ouais menum bela mol kan so ne oldi men ye la jina na fana tala ko ministre le kabla 44 kono o fana la signali ka bondo mentadi e ka lo basia jamna kono sumba sia jamna kono e hakili ko ministre men kan kala to lire nyon sunte non suni sumna adegbele teremna adegbele material jamna kono ti ni kama fene iba la jine du krofe su men bola fanga kabo to ina kono la neka ouais atorote la neka ita tlaye ita tani ita jiye ita foye potro klemero te jamna do na flo betaka benya bena mafara donc
La Guinée du Sud était là, tant qu'il y a la manie de maquet. Bien, ok. Docteur Ilere ya fula kumaro bi na fora ka foko beye freke ka jamana na sabati kala wurki imiria rere lo kambi fo adum brafa nyina dibikro me ye nere la lo nyina la présidence la mansake ni mo damando wulka bara bake na ye Dr Jane woni Baydaribo ka ben alna to buluma element min kela mo shaman kan kana gouvernement do na fora ko Dr Ousmane Kaba kiyenna gouvernement do idi son wala sa ni dum mana ese idi la modo la na katre gouvernement kudado il est le fola alu mo fone flo ikalon mo parallèle si la jamana di baro a folo teni san fla le ni konye si la jamana na flo kuna mbane muna ninko ke fonin kan yere makonya no son groupe bi sakuna il est de faire son na kuntidi il est là sur ta sur feu mais jamana le tena here sorona notre alou fait très par la présidence là ma même fo aldibama ma même fo aldibama démissionnera kaboy il ka kembora bon donc il va de gouvernement il doit to kamen kan fo ko le nya fo andon to le ko kala jina la wanya fe ba bandon to le ko la jina na flume so na karafra angban sante kuma yene ate de ko kaka ministry di kaka di yekadi me yekala ministry di yekala nyemo di le sala jama di retro ni retro kuma taro fo jere kunkaran kuma bansan ola kala nete sona kulma donc okro itana trararo ila mo frantana trala kuro na bora comme il est resté mansadi il est là quand mais docteur era ko galo ka foko kala sala di anta boka anta jil kamel lihla wati beddi bikro non ne taro voilà taro le de munan taro parce que anya toro cité la jineka mais itana ido ko ringa toro di sekala neka anya toro di sekala neka mais jamal était na solo ni ko diabo ya ko ne waro ta ya fonye nwataro di pour que jamaya atono solo ni convaincre ko jama di tono solo pourquoi pas mais mon timase ne convaincre la ko jama di atono solo afala le gouvernement na place na wati naten ki ke premier ministre di so be teni sona premier ministre yama ne te politique la ka ke premier ministre ni politique la ka ke président ni muna président ne clinique jamana maile mana ikanya yawa ante masayi na masala jama entele masayi na kunela bon an kalon ko nikra masale di ili se dom la jamana kono nikra masadi ili jibla jamana kono nikra masadi dem sen wayri ka men sinani barata klinkle si bro di salma demna al di barasro mo million irika me wado nalu senekan idal ma demna alu tono sur la senela imanya yawa ouais na ye exemple kelen pe dima ila lo nye men fola ikalo san saban ko san sabat minani professeur ka barasi manke ku ka somokolo senela wanya fe o kalama ouais mais au bara beko somokolo très sur la watan mais bi somokolo ma wa sababo o maka bara fuli ouais okoro mundi ko ni afa senele wanya fe ira ja senekela le tono soro ouais ni bara susu ye na fasoro ye tono soro ala muna na seneke tiela jamna nkono depuis to abuki ko do lume la jina senekela ma tono soro ala senela bon mais akani ala kala ni de l'Allemagne alors okay ne ta kwa na kanto présidence la ko mu ya kala se na wala nyefe anya njita se na kala e tonosoro ale na ke men kala somo kolora faradi somo fere to men ani se na kala di tonosoro ima kutula ile de se na kala ma de menawa adigbele itena sela fen tu ki blas somo senero bebra somo senebluka bi
mba ukusu ni anyondo lakela aluma nyalon altese jamana ko okay aluma nyalon ne de okay bon andina kuma même ka nyalon fana iba fo aldiba ouais ma ibrahim abake ko na flidi ouais okay docteur anna kuma e mendi wole ye anna namundi mais ni kama fana ka fo ko nyina anna namun brada don ibra defo baso don ni kama fana ka fo ko murkante o kɛra manden kunaren denbadi ka kɛ farafina kunaren denbadi ka kɛ duɲa mumɛ kunaren denbadi o bara late kɛ tuburakɛ yɔrɔ fana min tɛrɛ ye julufɔ la n'an k'a ma ko petit konde o jankarula le o ka manjalajibɔ kɛ ɲamayaw la kunu o fana kunu na sini o fana ka late kɛ pades ka o ko ye ɲa jɔ ma ba politiki le mɔtɛ jɔ la a foyi le dɔ e ka lɔn dima dina dan dima kɛnɛya ni saya dan ouais kɛnɛya ni saya b'a kɛ an y'a la masaba kun o le k'an bɛɛ kan o le kuma fɛn min la ka se n bɛna lon ba se o de se o lon o ye kuma fɔlɔ de mɛ kuma filanan fana mɛ y'a kan an na jamana min kɔnɔ ɲɛmɔgɔ min dina ma an harijɛ rɔ ali tɛ se la hôpital ɲuman bila la jamana kɔnɔ e ka ɲa ye wa dandali yɔrɔ ɲuman lu o tɛ bila la Lajinɛ fewu Lajinɛ ɲɛmɔgɔ mun kɛla a n'a la billet d'avion de sine même kun b'a dimi a n'a muso n'a den ta ali di don avion kɔnɔ o kala ali do a Maroc ali do a Tunisie ali do a France ka jamana to jamanaden bolo ɲagba rɔ ala ni tola le rɔ ka jankoro bala na jankoro baw n'an kɔrɔ avion bɛɛ tora a nɔrɔ i b'a mɛn ɲɔla France ko avion ne ye n'i tɛna u sen ma dɔn donc a ɲɛmɔ n'a kɔmɔ jankoro nin ka bɛɛ gosi ɲɛ kelen ma n k'olu fɔ tubabu kan nɔ ko coronavirus est une maladie démocratique o kɔrɔ don di jankoro mɛn a tɛ dɔ bɔla don dɔ i kɛra faamadi ba a di ma ko sa i kɛra fantandi ba a di ma ko sa ne ministre le di ne ɲɛmɔ le di o t'a dɔn an bɛɛ bara la kulu yan tɛ an bara jankoro b'a mɛn na i ne ma baara si fabra i jankoro k'i na i ye toli fabra le o kɔ de i tɛ se avion ta la o kɔ kɔ i b'a masaba la baara ye donc o la kɛla i b'a kɛ jamana ɲɛfɛ i ye teli an na jamana ni professeur Alpha Konde yɛrɛ mɔgɔ fɛn fɛn b'a jankoro ale da fɛ ani militaire lo ani fɛn olu le ma don tɔ k'a di Maroc munna a tɛ leta ɲuman kɛ Lajinɛ bo munna yani dala million cɛmɛ dala million 10 dala million mugan san o le dépensera ka mɔli lawa Maroc ka lawa Tunisie ka lawa France an ta an mi ala ma fana an ye do kan bara yan an ni to na Mamadu na yin te ko mɔli bara ka to mɔli bila l'avion kɔnɔ ko a Sénégal nkɔrɔ Dakar ni mɛni ye kankan kɔrɔ olu Bamakɔ le ma bɛnna an te do kan bara an ye hinɛ an yɛrɛ la donc ni ye kawandiri le di bɛɛ y'a lɔn ko jɔnɛ ye t'a dɔn mansaba fana y'a t'a dɔn Badamalo almajina almafili ay turmalo ni ani Dr. Ousmane Kaba Lawdi Pades yukuma ikalon wati be anye wulele kala. Ok, Dr. Ousmane Kaba 2020 kafoko jamana bebra bama Dr. Ousmane Kaba brake président di few sika tawro ikan ka bara lulu madanye ikan ka menke ila priorité de folo fanya ba. Ikalo no ma. Ni afa jamana me wala nyefe. Ya damna krani koloma. Ni ka damna krani koloma. Ira ja ye Senegal mademe. Ni kul mademe ira ja dem sen menu sini ye baran ni ka dolma. Ni sera ulkala idi sla la dan ka gudrona dan ka kurana don jamana kono. Ni ko kay jamana da resro. Eka sabale madawde ananna. Nka ole manko folo ye kranko nyanyini. Kranko ni dandali ko bele nyon fa nka ole ma affaire sociale. Iba okay ida jafna ye senekela la ko nyanyini. Nka o nyanyini nyajo mai don fanya oka. Abara kasia e kalone senekela le da ba foko ka senekela nyanyini. D'abord senesu kasia.
Ni ya feste ka maloko nyanyini. Ya fe jamana dembe malodo muki fa so mani wa ali mtarin Cameroon be fa maloko sero ye munkala. Yi bara damna la si le mafro. Malo si men dilan bolma. Ikalo si sukatia. Du sukatia du bena la si. Ira damna oma. Kase seneke yerema seneke machine men kan kake. Kase jiko ma kajila noya. Kankan kon bra binga bi jite am fe. Ambe kolonji min nati. Voilà, kase kalikulma. Kase usine numa men yal yelemana. Kase frema ani seneke la tono. Yo le klinkina be mafene. Ebra nyaewa. Seneke suman klinkina be yu klinkina be kranati ni kape nyani kape senseng. Be tonosro itala. No kera sise. Lajine balu. Jamna men yanda fefna lajine kan kase kalu balu. Bo sanji madam braya. Lajine jamna mendi. Kasana furu fidi buri sankoro. Kabanka jafana bla. Kajiko jafana blana. Taro kabako lodide. Kasamba na jamana kuno kajiko jablana. Ole lajine la kodi. Nka ole manko kumaelema ya na kolo. Eka nyaiwa. Donc kuna ko ani islamu jamana tise wala ni islam aladan. Kanka manjana santan ngro ni 80 km kilo bise mpe santan amasekela kanka manjana. Kanka kizidu tema fene. Ni wara salfo funal fonsira. Kerawani fana. Bon, kerawani katrona san foite. Kabo kerawani fana ko abana ngro ali pome do tesla bana bima wodi so asanani neni. Ala ni telemale ama. Donc, ou bara na bara men ya te bana. Sirintal yere mo ere te fonfodo. Jiwara le gidron die docteur. Ngo jiwara le gidron die samba menara jiwara gidron men kana ka bo sirin ko bure kilo bisaba. Tolu kilo wa sabatela anu kilo bisaba tela. Anya fe ka nwa so kilo bisaba la. Kabako Makisal kilo wa sabale tela. Watara Côte d'Ivoire oka kilo wanan neke anu kilo bisaba Ibrahim. Donc quand on le ron ko men di se jamana ko anya njija ka jamana dolma anye bo kafa pomto. Donc ko dano ulle kan ka ci jamana ko no ko mi kan men fo dine men te barala. Kalau an ka bara ko le kran entreprise lu créer la nyame économie et marché la nyame ka bara di nenma data la isti ka femina so mani wala wala bara lu kan ka nyabo nyame an ko le nyalo donc nan kan si anyo le kala sabbe di bara soro yana nyawa ka million fla million sabadi molma la beni ba kala ira jalu bara soro al sal sol kro al di bema deme dol fana docteur wena la chaise le di la demsen ma odo ka foyena ka vokaya isi al de barala de ba grave le na siama ne kankan ya anka wul kul nyani chaise na radimen ma ko aya isi kana bara ita lo danka façon no te mo ka anka bara ni ka sife no ma ni parti ka sife ni nenma o kro le tel kana wa bara ali si ka femina ya adi temina o jamna botaro di Jimsen ne ka anka bara so nun ka bara so aldi alfanan na brakayini mo baldalla dimako diabo aldalla mo ba diabo alla bulul dinunku mais iba meye o dente barala o mamarente barala o fana do o kala mo nye mo me jamana na flus na la kanadi jere danka ba ira jawa donc anya jija nkwanya njija ana demsen ulu baral soro gouvernement ka uleke comme ka fonya me gouvernement na barate bonkunu lodi ko sababu nani lo sokoro ka fokumra bara kuma eleman kuma lodi gouvernement na bara islako ni diko ni tako ledi ka bara son ka di diminma wole gouvernement na bara di kaliptani bal soro même ba jankro ko baki yana nyo bela an ko do kan ko abama ko ni Dakar ni Maroc Ibrahim gouvernement na bara oledi
an kan ko le kamtu ba ni ka kanka ya mafuna bi docteur amay makuda ka bon bi nebra enquête siamanke ya depuis naraba ikalo kan kala talal dugunale hali jankarto siama ne men siana wala bi laptani ka ben kunyalma ni kama fene sultan ramandon bi fanka kon ka bon kusube may makole la may makuda ka bon troya ni may mako dobra ka woro bon mais moment trone moment may mako ne élection bassé ni le fala net mabe masake na mol bana 4-4 kono wuri suane kono rafra molte wati le ala ko ala na ko ko nyana bo ala na ji ko nyana bo ala na sila ko nyana bo mais alto fola de ala fola le kanyi fefu iba ba election na mtu odu sabai da fo kanyi juma ko ko antambu na ole man ko kuma elema okay ba mo men bana ko kanyi wotanye ko ye mun kala na sila ko anyo fosnesa an kana bɛkɛ kuma yɛlɛma ni yen ten an na sila rabɛ an ni wote ɲɛ jida ma an ni wote ɲɛ i jija ye baara di an den ma an ni wote ɲɛ mɛ i kana wote fu la yen ten kaban k'i si nimisa kuma ma diyagoya tɛ o suwanili tɛ diyagoya di même b'a kɛ i mako ɲala i kan ka wa o le kɔ mɛ a b'a fɔ ko ka mako ɲa wurimisɛn ko tɛ wurimisɛn di tɛ foyi de politique rɔ a ti bɔ foyi rɔ a ti bɔ i la ɲabaara a ti bɔ foyi rɔ ka million da nota so kamrin da barenu so kamrin men ni sekola ko lade ka wudi buruburu dalma ka so da tiri ole kala na mo ba men ni sekola ka wul kalama ka mana kan fal nye ka wuru sonko dol fanama ibrahim no didwa gwelenge ala don ta reso sola wala kumata ala ta reso sola okay ibal grana ji sonye arasi no agbalama okay voilà anye romandon bi docteur ini lansana kuyate tedi ba pediano woddo ni pari ay tedi anye romandon bi problème si tene min ko ka kuyate tali ne reba pari ma benwafo problème tani falte ate parce que banema libulo do ni nyombolo anko na ba nyonye wole many banema beka ne kadia nyonye la jina kalka ne kadia nyonya anye franyon kale fula eka mewa ouais ne nkoro di nnale nnadi ndole ndodi ne kamelo wele barinya radia yandi ini selu dalen jallo tela di fana la jina kala di la jina kalendi anye nyon fe FNDC kelero me beita masa ale kode me bakenta masa anyi nanta kralala abakata nyina reka na fonye manga murikolo di ini docteur Sekou Guraisi kondete di balankalla de arena président parti nyomodo lewodi Sekou Guraisi akoni hakli kabo mo nyele male fanaye okay ini Sakabari te di MPD parti watin nata aleka droite député Sabasoro altela di watin nating docteur mais je n'ai pas de problème si avec le jeune qui a Sakabari voilà mais seulement n'était communiste le dit n'était communiste koro voilà il n'y a communisme au Cameroun en calomé odo voilà sinon problème si tant est donc il est courageux et intelligent il peut se battre ini Sidia Touré ba Sidia Mankambra tunta nya gere maltela di watin na tentendo non Sidia ya fo itala ambe le barala nyon fe Sidia o kroku ya te o kabelalu o selu ambe barala nyon fe mais ambe barala mun kelen kan ole FNDC di ka saria kunta men sine jamna kuna ka fo ko kudai ko an koni be o kelela mais an koni beta sala la masanyini kama ba ese le make kulona riba sida la parti brate watin natin ali wolon demsen do ref na mbora na e badra kono de yala sa ikani yene ba ube kurungosilale kan fuina ki bala partiro ila mena nya men fana mena tin bon ante particulier no ne kantale no
Mais bon, si de la partie arrête kanyalo ako inyanya Oh, kanyo. jel mangboya fani kon brabla kana watin na. Ah, comme l'état la partie là, vraiment l'état kalama. On connaît quand même long. On kalon ko saraba e padas là. Bon, ne kuma kan gbenene. Okay. Nye menkla nyo le flo. Mangsa jamfala mangsa ndo no kumala. Okay. Nka ne quand même a jamna e wanyeka. Nka ntale. Okay, Bawuri do, Bawuri. Bawuri yanke, problème si tante. Le problème teni Bawuri te, problème teni Seludalen te, problème teni Sidia te, 4 te encore ke Kuyatema. Problème teni ni mosite. Voilà, problème ini problem de nyombulo fno ka jamana den bulo de nyombulo. Ankana si akele la do jamana fno de. Ouais. Nte si akele koro. To kanto. Okay. Mais okoro te ko bayire la blade. Okay, Dr. Kassory Fofana, Premier Ministre, inu teladi. Foi tante ala Premier Ministre ala na opposition. Okay, Amadou Damaro Mais Kamara. ante benameno alaudi taba ante benoro. Ka jamana la si asente kan. Neni mo fitena antena na dia ka law kande. Ouais. Ma akon ma senera fo e ka comme wodi ba mention altra fait ka wodi ba mention EDG la wodi. Ka milliard woro ka milliard kemena ni billion ni woro di. Neni mo fitena benoma. Ba ole nya ba jamana nka. Tol di faudi la. Kala boko kan jamana den trone. Okay. Kumala ban rabutu ni assemblée présidente de est-ce ka reconnu ka foko assemblée présidente na Amadou Damaro Kamara de Karawan Kallade ele ka reconnu ko président assemblée présidente ou bien ma reconnu non problème tene ni Damaro te mais an kulen kan ma be sariya kudama an ma be assemblée kudama ika le politique problème no di parce que amake beya kan alkan bene kan kana do ki da bidama ka ke assemblée di même ba dial nya loke constitution kuda men fana wote ni molbulo anan na mena bola clinton fana di ibrahim telemalia balemane ouais mena na nen ko ambe wote saria kuda ninka dogora tambra jilaka ho ani men fana la bonen ko la ko an wote ne kan clean rete Ibrahim, ni ka article bina ni flananta. Jama kamen wote ukro le ko candidature indépendante du Sénat ou du la candidat. Ouais, ouais. L'activité mon membre du la candidat. Ouais. Mais même bonen kon na kabra ka sariadi. Ouvra la tunu koni te parti bloqué c'est la candidat. Albrama élément. Ibrahim yawa. Ouais. Oh, Telembalia Thomas de Bilibili. Ibrahim, allez, il va mourir très suffisant. Abraham Gourana Kran. Ogulu Allahu Ahadu Allahu Asamadu. Il est capable élément. Ogulu Allahu Asamadu Allahu Ahadu. Ima élément. Ibrahim. Telembalia Théorie. Nous c'est quand même pour les dana ou les mains. Pour nous, Saria pas même clair. Même blanenko amma men wote kasra mo wote wole yankunate ka ba ko de jamnani la jine asuye la jine suye bomande okay yo nya benema ko biani telembalia wole constitution men wote le audition nan kan bado ani men abone kana saria kula klento fanadi ala ko na fidi. Ouais. Magno le rote. Okay. Donc ni jamana de mi wuli katuya ke sarakadi. Katelin ke sarakadi. Ouais. La ina ko di balade. Okay, kumala banjo ibulo butun wati nati la militaire nye pades la kena musu adin dine moba mena na mena wati nati. Sanul kana go ka fwal nye. Pades jamafu. Alila la kandwa présidentiel la. Kandwa mamonino. Kankan ta befo. Ouais. Kana parti tokele mol franfo RPG de la partie de Fnadi. Anne ka beladan. Ouais. Antarema lo pedi. Ka befo
anya jija anya la jina la wanya fe nyofe anya mbolo di nyoma la jina la wanya fe anya hina njere lamtu donc wole folie ma ka bef ka fo bef na ya anya jija anya tira ke sakadi anna jamana ngono tumano ala di hina na kanyagba ni mbanga aketo baka salala mam badabalo ay tul wala ntraye Dr. Usman Kaballaw di kanta kadaima kansan kala de mo di kansan dumbuya anye toujours anye watin nati kankan ya kalatala wana ki balo di manding ki baro ko ka whatsapp ko ka ankala dina ni fanana me radio tolla na ye Milo FM na ni joli bala ka frasgrina albaka duya fanfan kanyala kala ka fo kunyina makalla kunyma nyina makay ko ana barka bla ni famaji ni woy malon fulal ni me ne masoron koro numéro kelempe wala 628 32 40 85 628 32 40 85 ko barka docteur ijafunuka merci ko barka kaba